हाँ जी, शांत हो जाए, शांत हो जाए। শান্ত হবে না? না শান্ত হবে না। তো বলেছে আমি তো বলছে তুমি ভাইকে দেবে, তোমাকে করে নাই ভাইলে তোমাকে আমাকে বারবার বলছে কଣ করছো কবে আমি কবে আমি কবে যে ভাইকে দেবে আমি ভাই দেবে ভাই যারা কথা হবে। हाँ, सुनिए मेरे बात सुनिए। না শুনবে না আমি শুনবে না। ভাইকে দেবে ভাই যারা কথা হবে। ভাইকে ফোন করবে ভাই নম্বর কল লাগবে না। কি হলে ফোন উঠে ମୁଁ ভাই যারা কথা হবে। ତମେ তো ଏମିତି କଥା হবে ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ आप कौन କହିବେ। से लैंग्वेज से बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहा हूँ। ନା ସମଝା ନାହିଁ ସେମିତି ବୁଝିବେ। आपने कौन से भाषा से बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहा କଣ हूँ। ବলছে ବলছে जी, ତୁ ଓଡିଶା ତମେ। उड़ीसा से। ହଁ हाँ, कौन? ঠিক আছে ତମେ ରଖିବେ ଆମ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବେ। ତମେ कौन ରଖିବେ ଭାଇ ଫୋନ କରିବେ। ये कौन ରଖିବେ लैंग्वेज है बोलते हो, हम समझ नहीं पा रहा हूँ। ରଖିବେ ଆମ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବେ। ହଁ हेलो, ହଁ अपना आसिए, मेडिसिन में सुनिए, पूरा गारंटी देता हूँ, भलो हो जाएंगे। ଆମେ ବହୁତ ଚଢିବେ ଆମେ ଜାଣିବେ। हाँ, पूरा श्योर गारंटी दे, भलो हो जाएंगे।